warahmatullahi wabarakatuh. I want to introduce myself. My name is Nur Ahmad Alfiah. I am from Nahdlatul Ulama University, 5th semester. Here I will presentation about teaching grammar. What is teaching grammar? The definition of teaching grammar is a system of a language. Grammar as the rules of a language, but in fact, no language has a specific rules. In foreign language, acquisition accurate understanding of the language structures is the key part. So teaching grammar is an essential aspect of foreign language instruction. Okay, the next is what the importance of teaching grammar. The importance of teaching grammar is to be an effective language user and to establish an effective communication. And grammar will give learners the competence how to combine words to form sentence. I think teaching grammar is to show how language works, and language acquisition without grammar will be confusing. Di sini ada kutipan dari Richard dan Renandia. Jadi ada 2 poin yang menunjukkan 2 alasan untuk mengajar grammar itu sudah baik. Yang pertama yaitu comprehensibility dan acceptability. Yang ketiga yaitu method. The third is method. Di metode ini saya akan menjelaskan 2 metode dalam mengajar grammar. Yang pertama yaitu deductive method and the second is inductive method. The deductive method, also called the traditional method, this method use teacher center while students just listen to teacher. The teacher is explanation usually taught in a junior high school as a basic knowledge of English. Okay, next to the advantage of deductive method. Number 1 is average teacher can use this method in country like India. And the next is it is based on the theory from generalization to example. The next is help students to compare the ideas in grammar of mother tongue and second or first language. And the next is the learner can try the grammatical questions very easily. And the last is learner can respond effectively and can explain rules, structures, and exercise. Next is disadvantage about deductive method. The first is this method can develop communicative ability among learners. The next is the learners become inactive during classroom teaching. The last is this method is not child-centered but teacher-centered. And in the classroom teaching there is hardly use of audiovisual aids. Lanjut ke yang metode kedua yaitu inductive method, also known as informal method. The teacher first present or takes the example from the student, then comes on theory of concept. This method implies teaching of grammar not by rule but by usage, like that. The advantage about inductive method is based on the theory from example to generalization. The next, it helps students to understand what the difference between particular notion in grammar of L1 and L2 or FL. And the next is this method is student-centered, and the next is the learners can be the particular grammar point through use. Yang kerugiannya, disadvantage about inductive method is this method is not useful in overcrowded places like India. And the last is the institute must be ready to focus the language aspect, not the mark criteria. Oke, dari penjelasan yang sudah saya terangkan tadi bisa kita ambil poin yaitu definisi dan pentingnya mengajar metode bahasa grammar, dan apa itu keuntungan dan kerugian dari metode-metode yang sudah saya jelaskan tadi. Dari definisi yaitu grammar adalah suatu sistem bahasa. Grammar yaitu sebagai aturan bahasa guna untuk
memperbaiki tatanan bahasa tersebut. Jadi kita membahas tentang grammar itu ketika kita menyusun satu kalimat itu pasti kita tidak lepas dari yang namanya grammar. Tapi ada satu poin, yaitu pada kenyataannya tidak ada satu bahasa yang memiliki aturan tertentu kayak gitu. Lanjut ke pentingnya mengajar grammar, yaitu untuk menjadi pengguna bahasa itu lebih efektif. Terus memberikan pelajar yang kompetensi sebagaimana menggabungkan kata-kata untuk membentuk kalimat yang lebih baik dari susunan kita itu tersendiri. Jadi kalimat itu bisa kita perbaiki dan bisa kita susun dengan baik, itu kita perbaiki dengan adanya grammar sebagai tatanan aturan bahasa kayak gitu. Dari metode-metode yang pertama yaitu metode deduktif. Metode deduktif itu juga disebut sebagai metode yang tradisional, yaitu menggunakan guru yang berpusat sementara siswa hanya mendengarkan penjelasan guru. Jadi kalau deduktif itu gurunya itu menjelaskan terlebih dahulu materi-materi tersebut. Jadi materi tersebut dijelaskan, jika sudah dijelaskan guru tersebut akan memberikan satu contoh ataupun satu soal kayak gitu. Jadi kalau deduktif itu menjelaskan dulu, baru guru itu memberikan contoh soal. Adapun keuntungan dari metode deduktif yaitu seorang guru biasa bisa dapat menggunakan metode ini di negara-negara. Jadi metode ini tuh formal, umum gitu. Jadi di sekolah-sekolahan rata-rata penggunaan metode deduktif itu sering dipakai oleh guru-guru. Jadi guru menjelaskan terlebih dahulu, baru guru memberikan contoh soal. Untuk kerugiannya yaitu metode ini tidak dapat mengembangkan kemampuan komunikasi karena kita lebih mengacu kepada kriteria penjelasan terlebih dahulu daripada contoh-contoh dari materi tersebut. Oke, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.